What is the French verb for to hang up, hang on, put? A. Accueillir. B. Accrocher. C. Accompagner. Et la bonne réponse est B. Accrocher. What is the French verb for to grant, concede? A. Conclure. B. Concurrencer. C. Concéder. Et la bonne réponse est C. Concéder. What is the French verb for to dig? A. Croiser. B. Creuser. C. Clamer. Et la bonne réponse est B. Creuser. What is the French verb for to chain up? A. Enchanter. B. Enfermer. C. Enchaîner. Et la bonne réponse est C. Enchaîner. What is the French verb for to separate? A. Échanger. B. Éclaircir. C. Écarter. Et la bonne réponse est C. Écarter. What is the French verb for to assume? A. Assurer. B. Attacher. C. Assumer. Et la bonne réponse est C. Assumer. What is the French verb for to send? A. Excuser. B. Expérimenter. C. Expédier. Et la bonne réponse est C. Expédier. What is the French verb for to designate? A. Désobéir. B. Désintégrer. C. Désigner. Et la bonne réponse est C. Désigner. What is the French verb for to light up? A. Échanger. B. Éclairer. C. Éclater. Et la bonne réponse est B. Éclairer. What is the French verb for to burst? A. Éclater. B. Échanger. C. Éclairer. Et la bonne réponse est A. Éclater.